Okay, guys, before presentation today, say together basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The top, okay. Presentation today, the topic families. Member group 7, Talita, Nizwa, Fahri. Which is please. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Iya. Oke, bisa ya ketemu. Ini nunggu dulu ya, bentar. Nunggu ada yang record dulu. Assalamualaikum Pak Arif. Salam saya dari Kadirian 2. Oh iya. Nah, ini aplikasi ini, maksudnya PowerPoint ini kita hanya untuk kalau tampilan gambar-gambar aja atau kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon everybody. Good afternoon all of my friends. We are from group 7 with Talita, Nizwa, and me, Fahri Alwan. We'll present to you all presentation about families. The next, I give this presentation to Nizwa. Bismillahirrahmanirrahim. Family is a group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption, constitution, a single household, and interaction with each other in their respective social position, usually those of spouses, parents, children, and siblings. The family group should be distinguished from a household, which may include brothers and roommates sharing a common residence. It should also be differentiated from a kindred, which also concerns bloodlines, because a kindred might be divided into several households. A family consists of the head of the family and his family members, namely father, mother, and son, who live together and need each other. This type of unit, more specifically known as a nuclear family, is believed to be the oldest of the various types of families in existence. Sometimes, the family includes not only the parents and their unmarried children living at home, but also children that have married, their spouses, and their offspring, and possibly elderly dependents as well. Such an arrangement is called an extended family. Jadi, slide pertama menjelaskan tentang keluarga. Keluarga yaitu sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang merupakan satu rumah tangga dan berinteraksi satu sama lain dalam posisi sosial masing-masing. Sebuah keluarga terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarganya, yaitu ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama dan saling membutuhkan. Jenis yang satu ini dikenal sebagai keluarga inti, atau yang diyakini sebagai yang tertua dari berbagai jenis keluarga yang ada. Tapi keluarga juga tidak hanya mencakup orang tua dan anak-anak mereka yang belum menikah, yang tinggal satu rumah, tetapi juga anak-anak yang telah menikah, pasangan mereka, dan keturunan mereka. Jenis yang seperti ini disebut dengan keluarga besar. Next. Family function.
At its best, the family performs various valuable functions for its members. Among others are: first, provides for emotional and psychological security, particularly through the warmth, love, and companionship that living together generates in their children. Second, provides such other socially beneficial functions as the rearing and socialization of children, along with such humanitarian activities as caring for its members when they are sick or disabled. Third, the family provides food, shelter, clothing, and physical security for its member for the basic necessities of life themselves. Fourth, the family may serve to promote order and stability within society as a whole. Slide kedua menjelaskan tentang fungsi keluarga. Fungsi keluarga diantaranya yang pertama, memberikan keamanan emosional dan psikologis, terutama melalui kehangatan, cinta, dan persahabatan yang dihasilkan oleh hidup bersama dan anak-anak mereka. Fungsi keluarga yang kedua yaitu menyediakan fungsi sosial yang bermanfaat seperti membesarkan dan bersosialisasi anak-anak bersama dengan kegiatan kemanusiaan seperti merawat anggotanya ketika mereka sakit. Yang ketiga, fungsinya keluarga menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan fisik bagi anggotanya untuk kebutuhan dasar hidup mereka sendiri. Dan yang terakhir, fungsi dari keluarga yaitu untuk mempromosikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat secara keseluruhan. Next. Next, family tree. This is family tree, or sometimes called family genealogies, are usually divided into core or nuclear family and extended family. In the following chart, you can see the core atau nuclear family in the second line, and the extended family is the whole. Jadi ini slide yang ini tentang pohon keluarga atau kadang disebut silsilah keluarga. Biasanya dibagi menjadi keluarga inti dan keluarga besar. Dalam grafik berikut, keluarga inti dapat kalian lihat di baris kedua, yaitu ada mother, father, and me. Dan keluarga besar merupakan keseluruhannya, yaitu grandfather, grandmother, mother, father, dan anaknya atau me. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada vocabulary. Vocabulary yang one, family atau keluarga. Two, grandfather atau kakek. Three, grandmother atau nenek. Four, parent atau orang tua. Five, father atau ayah. Six, mother atau ibu. Seven, aunt, tante atau bibi. Eight, uncle, om atau paman. 9, children atau anak-anak. 10, cousins atau sepupu. 11, niece atau keponakan perempuan. 12, nephew atau keponakan laki-laki. 13, son atau anak kandung laki-laki. 14, daughter atau anak kandung perempuan. 15, boy atau anak laki-laki. 16, girl atau anak perempuan. 17, only child atau anak tunggal. 18, the eldest child atau anak sulung. 19, the youngest child atau anak bungsu. 20, twins atau anak kembar. 21, brother atau saudara laki-laki. And yang terakhir, sister atau saudara perempuan. Next ada percakapan.
I'm the best. Talita meet Alwan who was buying fruit. Talita. Halo Alwan, Hi, Talita. what are you doing here? I'm choosing some fruit for my pregnant mother. How many months is she pregnant? It's about 6 months. How many children is your mother pregnant with? She is pregnant with her fourth child. How many siblings do you have? I have 4 siblings now. What order do you come in your life, in your family? I was second child. That was great. I hope your mother health better. Thank you very much. You're welcome, Alwan. Next, Alwan. I will give you some example for a description about my families. Alwan is the only son of a married couple, namely Lamhatun and Supriyanto. Alwan is the second of 4 children. His older sister's name is Diana. And his 2 younger sisters are Deva and Nashwa. Oval is the older brother. Hilal and Musyafa are the younger brothers. Hilal, Alwan's uncle, married Vita, who become Alwan's aunt. They have 3 children. They are Fatan, Elbarka, and Aiza. Alwan's cousin. Maybe there is a question from you all. About the families. Of my friend.
Teman-teman ada yang mau ditanyakan about family? Saya gunakan Arya. Ya, silakan. Terus. Ada yang mau Kalau ditanyakan? tampilan sekarang saya gunakan huruf pilon Ya. terus. Sehingga One orang group, dalam one riset, question. Ini apalagi karena tulisannya berbeda. Oke. Riset pikirannya ini apalagi nih, gitu kan? Jadi anak audiens jadinya nggak fokus lagi. Jadi question, dia pikir lagi dari I awal. will Jadi kalau udah berkelanjutan give some quiz. berarti berkelanjutan. Tapi itu terpulang dari kita semua sih. Dan selera-seleraan juga. Tapi kalau saya pribadi kalau tanya seperti pertanyaan Pak itu, saya lebih suka The topic families. Biar Ya. anak tahu temanya lagi. And the slide. Oke, dari Smela. Silahkan. Oke. Pak Kiai. Turun Pak Kiai. Oke. Terima kasih Pak Haji. Okay, if there is not questions, Sahal, is there Sahal? Hello, is there Sahal? Okay, maybe is there okay. Okay, Sahal, do you have a cousin? Is your cousin uh, uh, female or male? Sahal? Okay, Sahal, how many siblings do you have?
Ya, halo, kok diam? Silahkan. Sahal, how many siblings do you have? Oh ya, sorry. How many siblings do you have? Gimana, Bu? Yang untuk materi transformasi kan ada pergeseran, nanti dia bisa bergeser gitu Pak. Oh iya bisa, Bu. Transition ya. Transition dia bisa How many bergeser. Oke, siblings do you have? Ahmad. Dari Ya, silakan. dari karakter komik kita Sahal? bisa gunakan transition. Mungkin nanti di WhatsApp Ahmad kita Sahal, bisa, listen to me. gambar yang tadinya status angkat tangan. Oh, ya. Bisa Listen bisa to me. bergerak. Coba. Kita bisa pakai Anda mengungkapkan Siblings. tentang families, kok bingung menjawabnya? Anda memberanikan membuka topik text reading itu adalah tentang about families. Begitu ada pertanyaan, ya Anda harus siap menjawab to be answer. Oke? Jangan bingung menjawab. Diskusikan dengan teman saudara gitu, ya. Untuk Oke? cukup Pak. Silakan. Sampaikan lagi. Jangan diam, kebanyakan diam ini saya perhatikan. Karena jam 3 saya juga Okay, good. Thank you, Sahal. Okay, the next question, the next quiz, I will give to Mela. There is Mela. Is there Mela? Yes, Fahri. Question, how many siblings do you have? I have 3 siblings. What order do you come in your family? Kurang jelas gimana Fahri? What order do you come in your family? The meaning is kamu anak keberapa? What order do you come in your family?
I come in family number 3. Can you speak loudly? Mela, can you repeat your answer? Apa suaranya yang gak jelas apa, Wan? Okay, if there is not a question, maybe we can enough this quiz, quiz. And I will give back this to Mem Rohima. Ma'am, enough, ma'am. Ya, kenapa? Ada kendala apa? Google level 1 Ada masalah apa? ini luar biasa. We have done our presentation. Ini tidak mudah. Oh, presentation enough. Sudah selesai. Yes. Yes. Oke, conclusion. You make summary conclusionnya apa? Skill yang Oh, summary conclusion. Video editing. Yes. The family is apa itu? Pengalaman bekerja. No vocabulary-nya. This is apa tuh? Slide yang terakhir itu apa? Indonesia dan STIMIK mercusuar. Coba. This is menjadi associate. Sorry. Family's function provides for emotional and psychological security, particularly through the warm love companionship, living together generates the children. And the family strategy, and the fungsinya, what does families means? Jadi ini slide-nya sangat sedikit sekali. Ya, Anda membuat slide itu minimal 17 slide. Ini berapa slide? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tanya 7. 6. Kenapa? Ya, jadi tolong ini saya perhatikan banyak diamnya, tidak hidup, learning aktifnya, activity learningnya tidak hidup, slide-nya sangat sedikit sekali. Ya, tentang families itu bisa Anda menonton dari grandfather, grandmother, nephew, ya, and then father, mother, kan banyak sekali. Dan bukan family tree aja nih yang gambar di slide berapa nih? 1, 2, 3, 4. Bukan. Ya. Ya. Apa? Oh, boleh, silakan. Nggak apa-apa. Oh ya, sama-sama. Kenapa? Udah selesai. Oh iya, ada Ustadz Yasin ya? Nggak ada. Iya, boleh. Tapi dikunci nggak itu? Ada laptopnya banyak banget, saya ada berapa unit laptopnya? Besok masih ada untuk KBM. Oh ya udah. Oke. Ya. Oke. Sama-sama. Mari. Oke. Salam ya buat Kak Adi. Tetap semangat. Oh, sekolah lagi lanjut kuliah S2. Hah? Emangnya S1 belum lulus? Oh, kenapa kendalanya? Ya, kirain lanjut S2-nya. Oh, ayo semangat lah, lanjut. Iya lagi jalan S3-nya. Bentar lagi lah, mudah-mudahan setahun lagi. 2022 harus selesai. Final. Yo, sama-sama mari. Sorry ya, tadi ada tamu. Jadi ini tentang about families itu cukup luas sekali ya. Jadi tolong tambahkan, bukan hanya 6 slide. Minimal itu berapa tadi? 17 slide. Itu saja yang Mem sampaikan, dikomplitkan, direvisit untuk PPT-nya ya. Kemudian untuk text reading ini banyak membaca teks-teks TOEFL ya, karena di TOEFL itu banyak reading. Jadi Anda silakan beli buku di Gramedia. Nanti saya kasih gambarnya. Karena kita mempelajari text reading education adalah reading semua. Ya, reading. Setelah reading kita membaca reading itu di bawahnya ada berbagai macam pertanyaan. Comprehension, phrases, and composition. Dan biasanya the passage mainly the topic apa gitu loh. Jadi bukunya nanti saya share ke saudara. Anda silakan beli. Nanti saya UAS itu mengambil di situ readingnya semua. Ya, di soal-soal TOEFL. Ya. Itu soal TOEFL itu ada reading, ada structure, grammar, ada listening. Saya tidak memakai listeningnya. Saya menggunakan hanya readingnya aja, text readingnya saja. Karena kan kalian bakalan cikal untuk mengikuti TOEFL untuk menjadi CPNS. CPNS minimal harus memiliki TOEFL. Jadi makanya saya mempelajari text reading ini mengarahnya ke sana. Nanti soal untuk post test itu juga mengarahnya ke sana. Jadi silakan, harganya 200.000 ya di Gramedia. Banyak sekali. Itu Anda pelajari di situ. Nanti sebagian saya ambil dari situ ujian post testnya. Paham? Saya umumkan sekarang ya. Nanti saya share di grup untuk covernya. Ada pertanyaan? Maybe question? Belajar lagi terkoneksi dengan Stephen ya. Kok diam? Halo? Inas, Mem. Ada pertanyaan? Maybe question? There is no question, ma'am. No question, okay.
Yang penting saya sudah mengumumkan ya. Oke. Jadi boleh Anda readingnya mengambil di situ, di referensi saya yang di Gramedia. Readingnya saja tapi Anda bahas. Misalkan readingnya itu, di situ ada teks ya. Ada teks, kamu crop, kamu kirim ke PPT. Maybe there is no question. Nah, nanti dari situ Anda melihat, oh ada reading teksnya. Karena berkaitan dengan text reading education, maka dari situ kita menggunakan text reading bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya ada two passage mainly the topics apa gitu. Jadi benar-benar membaca reading itu dengan cepat. Ya, nanti saya kirimkan covernya. Anda itu nanti untuk persiapan untuk post test. Biar reading text reading Anda nilainya bagus semua. Untuk mengarah ke TOEFL. Saya maunya mengarah ke TOEFL. Sasarannya adalah TOEFL. Ya, Anda harus mau jadi guru CPNS harus minimal memiliki sertifikat TOEFL. Jadi teks readingnya itu saya lengkap. Itu ada berapa ratus lembar itu. Anda patungan aja. Gocap 4 orang. Beli harganya 200. Saya tidak jualan, tapi yang jualan Gramedia. Oke, mungkin itu saja karena saya masih lagi ada Zoom juga ya. Saya akhiri. Thank you for your attention. Say together, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.